Welcome to Talata. Morning, ma'am. Yes, Rabi, ma'am. Good morning. Anong like sa restaurant na mo? Restaurant and sa pool. Pwede Sa na pool, did you know before? Pan. Bayad mo daan. Sa entrance? Sa entrance. Sa swimming. Sa swimming. Pero ako, ma'am. Napay kasunod na mo. Para makuha na to, prepare ang table sa Oo. restaurant. Sige ma'am, please. Kaya ako mag-advance order na ba sila? Pero ako sa i-check. Namin booking? Wa sila ka pa-reserve. Kaya nawag sila dali para last Monday na ito. Ngayon, nakalimot sila pa-reserve. Pero maka-order naman na ni ma'am. 11 ka man naman. Oo, pwede ko ma'am. Ano naman, anytime naman na maka-order. Talantawan ma'am ha, nasa na sila dapit. Okay, para makuha na itong table, tinana na ba yung naunang video ko nila nagpa-refer? Kuhaan ni ma'am, Nice painting, ah. Nice pool. Clean. Very nice.